नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो आज मैं ये असामीज ब्राइडल मेकअप लुक लेके आई हूँ। आज मैं ये अखमिया ब्राइडल मेकअप लुक तो লৈ আহিছো। এই ভিডিওটো যদি অসমীয়া চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ইটো চেনেলত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। ভিডিওটোৰ লিংক মই ডেসক্रिप्शन बॉक्सত ऐड কৰি দিম। अगर आपको देखना है कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है, चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियोस देख सकें। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे नोटिफाई हो सके। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका आईडी स्क्रीन पे दे दूंगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।